বন্ধু প্রভু চাহি করিব বেণু ধর দিন বন্ধু सुखल पाई गला न प्रभु ने सुनवा ताहले हम आके गति करबा पड़बा आगे 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 गति बाबरे काना আছে তারপরে এটা তো দেবা দেবী কর চলে গলা তারপরে কাহাটা রহলা হ্যাঁ কাহাটা রহলা বাবরে সময় অপেক্ষা করে না সময় গড়ি গড়ি চালিছে গুরু বেলা পথ করি মুলে হাত গুরু ন কলে হে অর্জুন काहे पाबो ब्रह्म ज्ञान गुरु को न मरिबो नर गुरुटी साक्षात ईश्वर बाबरे गीत माध्यम रे बहुत लंबा होछे मोर गुरु ना होछे पुष्पचंद्र वाग तांकर घर होछे जमुनापाली पोस्ट होछे तेलेनपाली थाना हला खपरा खोल तांकर जिला बोलाबी ताहले मोर परिचय भी मोर ना होछे दुर्योधन कुमार मोर घर होछे अंडाल मंडी पोस्ट होछे तेलेनपाली थाना होछे खपरा खोल मोर जिला होछे बोलाबी बाबरे এটা তো ঘুরতা গলা নিগতা গলা তারপরে কাহাটা আসলা রে বাবু আমি যেটা নিজে বাহিরে छु যেটা প্রভুଙ୍କ ধারণ করেছি আমি তো পুরো স্বয়ং ভগবান নেছে ভগবান কোন লীলা করবে লাগুতে আমি বিশ্ববসন সাজি করি বাহিরে छु বাবরে তাহলে তোমার ঘরকে দিকে চেঞ্জ করো আহা ভক্ত ধন প্রাণ হিতে মত জনম মত মোর জনম মতে ভক্ত ধন প্রাণ হিতে মত জনম মত মোর জনম মতে ভক্ত ধন প্রাণ হিতে केमता है छे जेंचो आसी सत्य जुगरे नरसो बतरे मुई सखा सत्य श्री सत्य जुगरे नरसो बतरे मुई खबरु बाहर हेली प्रहलादर पिता हिरण्य कश्यप नखे मोहिदार कोली स्वर्ग इंद्र पद पाई प्रहलाद स्वर्ग इंद्र पद पाई प्रहलाद इंद्र पद देली सते अरे भक्त जहन प्राण हिते मत जनम मत मोर जनम मत भक्त जहन प्राण हिते चारिपाद धर्म थिला सेई भगवान को ना केतला केतला अक्षर करथिला बाबरे चारिटा अक्षर थिला का के अक्षर देन छतो नरसिंह बोल चारटा अक्षर थिला से दानवंकर ना भी चारटा अक्षर गणित होइता सेटा हला हिरण्याक्ष से भगवान को भक्त भी चारटा अक्षर प्रहलाद इटा चारिपाद धर्म थिला तेना को सत्य जुग हैला त्रेता जुग आसे कहि जवाब रे त्रेता जुग रे श्री राम अवतारे मुई पितृ सत्य गली मन लंका को जाई न हमाइली रावण राजा कली विभीषण बाबरे से लंका को जाके रावण के मारी थी त्रेता जुग रे मुई राम अवतार हेथिनी और पिता को सत्य पालवा लगे वस्तु के देखिनी बाबू का ताचे जानछो त्रेता जुग रे श्री राम अवतार मुई पितृ सत्य गली बन
সেতু বন্ধ বাঁধে বসি তাকু আনিলি সেতু বন্ধ বাঁধে বসি তাকু আনিলি ওহল্লা তারিলি সতে ভক্ত জহল প্রাণ হিতে মত জনম মতে জনম মতে ভক্ত জহল প্রাণ হিতে সেই প্রভুঙ্কর নাম হচ্ছে শ্রীরাম আর সে অসুর না হচ্ছে রাবণ রাবণ আর সে ভগবানଙ୍କର ভক্ত কে সে ভগবানଙ୍କର ভক্ত হলে যে মারুতি সে তিনটা অক্ষর তাଙ୍କର না ଥିଲା সে তেଣୁ କରି ହେଲା ସେ ତିନି ପାଦ ଧର୍ମ ତାପରେ ପଲିଆ ଲାଗିଥିଲେ ବାବୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ମହିଳି ଗୋପୀଙ୍କର ମନ দ্বাপর যুগরে কৃষ্ণ অবতার মহিলি গোপীর মন বাবা তো শ্বশুর মারিল রে বাবু রাজা কলি উবে শুনো কষ্ট অষ্ট মল মারিল রে বাবু কষ্ট অষ্ট মল মারিল রে বাবু বাবুরিয়ে আর কেনটা হইলা দেখছো ফুসুনা ফসিলি সতে ভক্ত জহল প্রাণ হিতে মত জনম মতে জনম মতে ভক্ত জহল প্রাণ হিতে তারপরে আসলে কলিযুগ এই কলিযুগরে গৌর অবতারে কলিযুগরে গৌর অবতারে মহিলি ভক্তর মন জয় দেব হীন পদরে রঞ্জন রখবারে ভগবান যুগ যুগ ধরি মুই বোঝাই কহিলি যুগ যুগ ধরি মুই বোঝাই কহিলি বুপিন লেখিছে গীতে ভক্ত জন প্রাণ হিতে জনম মতে মোর জনম মতে ভক্ত জন প্রাণ হিতে সময় করে চালিয়েছে।